Kalau kau ningi sak belum mulai Kak Dinto para ajunan saja tong kentong saya beda neng ajunan na sak belum beda instruksi tabe pakon dari masyaih soon cek telefon sakaran naki parlo kakeli ya saja para hadirin muslimin muslimat saja tong kentong Kak Dinto sak belum beda debu dari para masyaih Kak Dinto ya telepon tut nyoon kalaban hormat. Bukan deki mungkin beda saya beruntung Kak Dinto beda sepeda motor duan Kak Dinto dari Yamaha mungkin atau Suzuki dua Yamaha serang Suzuki Kak Dinto saya beruntung Kak Dinto beda Kak Dinto beda kupon saya beruntung Kak Dinto bisa ngobungi panitia karena STN ben bagi kabinah beda neng panitia Kak Dinto sekalian lagi tapi nyoon kalaban hormat ya tuli pondut nunggu atau debu dari masyayikh Kak Dinto atur sakalan kong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin ulama anal afadil para masyayikh para alim ulama sadatinal alawin para habaib wa nahusu bidzikri murabbi ruhina hadratus syekh Kyai Haji Raden Muhammad Khalil bin Kyai Haji As'ad bin Kyai Haji Samsul Arifin al mukarram Kyai Haji Syainuri bin Kyai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Tamim bin Kyai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin bukan saja para masyayikh saya abdina tak bisa nyebut asma'na satu persatu tapi tak ngurangi rasa hormat sareng takdim badan kau ledak para beliau saya dak kasatejana sangat amul jeki sateja para asatid bukan wabil khusus Al-Mukarram Kyai Haji Alimuddin selaku pengasuh pondok pesantren Raudatul Falah sateja pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama fokus dari cabang pengurus wakil cabang ranting sareng perepon saya hadir neng kesempatan samangken saya dak kasatejana boten kula sang amul jeki makumullah saya juga batan kola sang amul jaki tak kingkilan juga Jamiatul Hadrah Al-Madinah saya batan kola sang amul jaki ngereng pertama kola sarang para ajunan hanya tak puji syukur alhamdulillah wa syukurillah daka Allah subhanahu wa ta'ala saya kak dima kola sarang para ajunan falah saya juga edukung sarang masyarakat Karanang dan sekitar Epon kak dinto muka-muka satajana Ekobul sareng Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin selimpah curahkan keharibaan sanjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi setati rahmatal alamin para hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah pertama boten kaula atas nama panitia penyelenggara Zikr Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya bedakin nge pondok pesantren Raudatul Falah ngaturaki ribuan terima kasih daka para ajun sateja atas partisipasi menepon atas terselenggaranya Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nyuun maaf mungkin banyak hal saya kurang berkenan neng ate para ajunan sateja terutama tempat Kak Dinto tak memadai nyoon saporah Kak Dinto kemampuan maksimal dari panitia penyelenggara sakalan naki nyoon saporah Kak Angkui nyingkat bakto boten kula badi mau susunan acara
Saya badi laksanakan ning kesempatan sama Kak Dinto. Saya pertama pembukaan umul kitab. Saya hal Kak Dinto badi pimpin langsung sarang Hadratul Mukarram Kiai Haji Mahfud Ahmadi bin Haji Samsul Arifin. Langsung aki sarang pamaosan tahlil. Acara saya kaping 2. Iki Kak Dinto pamaosan Sirah Nabawi. Sehal Kak Dinto badi sampai kisarang Al Ustadz Baihaqi. Sahabat yang Kak Dinto penyampaian niat sholawat nariyah. Saya langsung ngaki sarang pamosan sholawat nariyah. Sahabat dan Kak Dinto mau ilmu hasanah. Acara saya kapeng 5 Kak Dinto mahallul qiyam. Langsung ngaki sarang doa. Maka Kak Angkui nyingkat bakto acara saya pertama Kak Dinto pembukaan umul kitab. Langsung kangki sarang pamosan tahlil. Daka Hadratul Mukarram Kiai Haji Mahfud Ahmadi bin Kiai Haji Samsul Arifin. Abdina ngatur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ajunan Pondok Pesantren Daudatul Falah, Abidin Kalaban Berita, Rezeki Kalaban Pamausan Kalimah Bersyarofah, saya malar muka, kenceran epon atau hati dan saja leluhur kuda Ong langkong leluhur dari sahibul bait Kiai Haji Alimuddin Marzuki malar muka kalaban barokanah tempat sakian tempat sampurna mongko Allah Subhanahu wa taala langkong ipapolong sarengan Sayyidul Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa atba'ihi sayyidul lillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لجميع مشايخنا وجميع ساداتنا ومشايخنا ومربي روحنا أن الله يقدس أرواحهم ويؤلي درجاتهم ويفيد علينا وعلى أهلنا وعلى أولادنا من أنوارهم وسعاداتهم ونجاحاتهم وبركاتهم ما يسعدنا وإياهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة على نية القبول وتمام كل سول ونيل كل مأمول ودفع كل بلايا ومصائب وأمراض
وفتن وشرور وعلانية زيادة المحبة في الله والرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نمات إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا الله. استغفر الله 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 استغفر الله. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سر الفاتحة. الحمد لله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
dinto pamaosan tahlil malar muka sateja bangga sepuh kula sareng para ajunan jukeun guru kula sareng para ajunan langkong-langkong muassis pondok pesantren Raudatul Falah almarhum Kyai Haji Samsul Arifin malar muka sabda ning tempat langkong sampurna sareng Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara kaping 2 iki Kak Dinto pamaosan Sirah Nabawi. Hal Kak Dinto badi sampeaki sareng Ustadz Baihaqi. Ka salerana boten bola ngaturake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim amma ba'du. Sifatun kaula menghormati tarfatun kaula mulja'aki utamaipun para habaib, para masyayikh, para asatid, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah. Sabdina tak bisa nyebut lagi tempar setengah tanpa orangnya rasa hormat dan takdim. Wabil khusus salerana semulja Al-Mukarram Ki Haji Raden Muhammad Khalil Asad Samsul Arifin atalallahu umrohu wa baqa'a. Bentak lupa juga pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Falah Al-Mukarram Ki Haji Alimuddin Sifatun kaula mulja'aki tar menghormati. Para hadirin si mulja'aki Allah. Sifatun kaula badaning yadak Kak Dinta Ki buru ekon pakon kaangkui acarita tentang sejarahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segak dimah carita panika sekut eka tungging sareng cakan cabeten kaula mulai dari Kanjeng Nabi lahir sekak dimah dan kaula panika ngakungi tugas tepakna atau acarita ning peristiwa hijrona Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum boten kaula acarita secara ringkas tentang sejarahna Kanjeng Nabi, boten kaula bakal menyebutkan beberapa hal esak belum mah Kanjeng Nabi hijrah. Kurang lebih di tahun ke-13 dari kenabian, Kanjeng Nabi panikah makon dak ka para sahabat ta kaangkui hijrah dak ka kota Madinah. Lah hijrah panikah benih jalan sesema amarga jarakna kota Mekah sareng kota Madinah Kak Dinto jauhna kurang lebih 500 kilo. Sehingga dari benda besar kanto kurang lebih ke Jawa Tengah jauhna. Lah ni ka benih jalan sesema. Sekak dimai bekto panikah esak belum mah Kanjeng Nabi narima dabu kaangkui hijrah ke kota Madinah, beliau panikah ngamakon dak kaangkui hijrah sebelum mah beliau panikah hijrah. Yantarana sekut eka carita sareng para masyayikh akadia caritana Sayyidina Suhaib bin Sinan. Sekut nika eka carita sareng para masyayikh Sayyidina Suhaib bin Sinan panika salah satu orang Mekah sehingga samangkin bahasana panika tempuan kan beda bahasana Sayyidina Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an. Mawas bisa dijulukan Ar-Rumi dikarenakan esak belum mas Sayyidina Suhaib panika beda ning kota Mekah panika salah satu perantau dari kota Romawi sampai beliau panika beda ning kota Mekah.
Selama beliau Sayyidina Suhaib Ar-Rumi panika berada ning kota Mekah, beliau panika andik saponapa harta sainggana termasuk orang terkaya di kota Mekah.Eboktona beliau panika iman ka Kanjeng Nabi sainggana beliau panika sering oleh siksaan dari orang-orang Quraisy. Amarga panika Kanjeng Nabi mapondok ka para sahabat kanggo hijrah termasuk Sayyidina Suhaib bin Sinan. Ini caritana sungguh mengharukan. Karena kenapa? Boktona pun Kanjeng Nabi hijrah, Sayyidina Suhaib panika kita hijrah. Amarga dihalang gerak-geriknya oleh orang-orang Quraisy. Malik Sayyidina Suhaib bin Sinan panika Sayyidina Suhaib bin Sinan panika tak ngikuti hijrah, kanggo dihalang jalanna. Bokto panika secara sembunyi-sembunyi Sayyidina Suhaib panika bisa mengelabuhi penjaga sebadaning jalan kota Mekah. Bokto panika hanya kurang berhati-hati ki. Panika Sayyidina Suhaib bin Sinan pangki bareng orang-orang Quraisy sehingga nayambak ning tengah jalan. Sampun naik bangki, bokto panika Sayyidina Suhaib neteni jaran ki. Pas nika beda beberapa orang Quraisy menghadang jalan Sayyidina Suhaib. Tanya aki, wahai Suhaib, empian panika antara kakak emak, maknuju ka utara, paling empian nika noroana Muhammad. Ngocak Sayyidina Suhaib, engki, tenggula panika terona bengang Kanjeng Nabi, tero aberenga para sahabat selain sika di maampun hijrah. Tore si halangi jalan kaula empian kan oning kula ni ka salah satu orang yang ahli panah kula ni kan aku pedang mencet nga empian panika menghalang gerakna kula kangkui nabeng Kanjeng Nabi pati ana empian otabatan kula bakal mahna empian sampai di antara na kula ben pian panika bede saya mate panika dari bangala Sayyidina Suhaib ni kakatibian. Sedangkan penghadang di waktu itu pada beberapa orang. Lanya mas Sayyidina Suhaib nikah cinta ka Kanjeng Nabi, amarga terona benga Kanjeng Nabi, bokto panika Sayyidina Suhaib ngakungi sebuah usul, seka di usul panika kabela ka orang-orang yang menghadang. Ana pambian dan kula kan oning, kula ni ka orang si paling kaya ning kota Mekah. Anapa kula si ambek si ahalangi harta sebeda ning telema kula kalsa kura kala empian pon api pun kala empian kenangan ning Kak Dintong tempatan ning Kak Dintong hanya ma orang-orang di waktu itu percaya ka Sayyidina Suhaib lho nika pas ngoca lho maraga nika empian nika mulai saben selakar kempuan dari orang-orang Romawi pas empian panika meninggalkan kota Mekah kala benoro Muhammad engki pon kula bakal ngala hartana lho nika sanajan na Sayyidina Suhaib panika noroa Kanjeng Nabi tapi bokto panika orang-orang Quraisy percaya cek Sayyidina Suhaib panika orang ngajujur lho detina empon ya tore kanggo ngikuti Kanjeng Nabi sampai beliau panika depak ke kota Madinah pas beliau panika bokto narabu ke kota Madinah oleh sambutan dari Kanjeng Nabi Rabihal bai'u Aba Yahya angku anteng perdagangan na Abu Yahya. Lah Sayyidina Suhaib nika terkenal kalaban perdagangannya. Lah nika sanajan pun harta sisa banyak na beda ning kota Mekah. Bokto panika Sayyidina Suhaib tak mikir maraga nika won. Pokok ngiring Kanjeng Nabi, pokok ngorok Kanjeng Nabi makon hijrah ngorok maraga nika. Tadanya mana mikir dua kali pun para sahabat. Lemara nikah cinta na para sahabat sampai muncakna bahasana semangkin the power of love. Itulah kekuatan cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Abali di tahun ke-13 dari kenabian. Dan ini salah satu caritana Sayyidina Suhaib. Dan kula bekal ajalah sakit tepatnya di tanggal 27 Safar. Sebelum Kanjeng Nabi panika hijrah ke kota Madinah. Dan nikah sehari sebelum Kanjeng Nabi hijrah, nikah orang-orang Quraisy setelah mulai saben sepakat kanggo mati anak Kanjeng Nabi. Amarga pon apa?
mulai dari awal setelakar membenci kanjeng Nabi. Mulai dari awal sering mencaci maki kanjeng Nabi amar kepon apa sombong caewon. Dan ini kayak waktu panika orang-orang Quraisy sepakat keangkui mati kanjeng Nabi. Aslinya ada beberapa hal yang diusulkan. Salah setengah arapas Muhammad Arya usir bain dari Mekah. Maleta ngiba orang-orang sisa telakar tak waras deti pengikutan. Pon usul ni tidak diterima. Bono paling usul lagi arapa Muhammad Arya dipas ingat semacam disalib. Sebagaimana para penyair sebelum mah. Pon tako pas beda beberapa orang panika bekal terjadi perang di antara saudara. Sampai beda salah setong andi usul keangkui mati kanjeng Nabi dari beberapa orang terkuat di waktu itu. Lesaing kena tepatnya tanggal 27 Safar tahun ke-14 dari kenabian. Nikah 12 hari sebelum kanjeng Nabi tiba di kota Madinah. Nikah kanjeng Nabi kepung ibok toka disa ning telemah. Le nikah kepungan nikah terjadi tepatnya di malam Jumat. Lah kanjeng Nabi nikah hijrah singa tada hijrah di waktu itu pola kanjeng Nabi ampun FATE. Lah amar kengeran nikah ngasokan kanjeng Nabi hijrah dak ka kota Madinah, amar kening kota Madinah panika bada orang-orang Ansor. Setelakar ampun masuk Islam sampai mereka nikah berbaiat ka kanjeng Nabi mulai dari baiatul Aqabah pertama sampai baiatul Aqabah yang ketiga. Lah nikah waktu panika orang-orang Quraisy sepakat di malam Jumat panika kaangkui ngepung kanjeng Nabi sampai beliau panika keluar pas ipate ana. Lebok to panika kanjeng Nabi ngalak segenggam pasir pas eta buraki dak para penjaga sebadeng telemah beliau kala bermaus ayat waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan fa'ausainahum fahum la yubsirun. Dan ini kabar ning surat Yasin. Dan ini pas eta burbi kanjeng Nabi. Lebok to panika orang-orang sih aja di pintu otaba di sekeliling rumah kanjeng Nabi pas niata nangale kanjeng Nabi lebok tak nangale saing kena kanjeng Nabi panika bisa keluar dari telemah sampai beliau panika ngajak dak ka sahabatnya Sayyidina Abu Bakar kaangkui nuju dak ke arah selatan menuju Wasur. Dan nikah sekut eka carita di para kiai tentang peristiwa yang ada di Gua Sur. Lah Gua Sur ni kamun menceseng asama kene kamun dari Ka'bah kor lebih badaning arah selatan. Lah kasak bedok gua senyamana Gua Sur. Lah kanjeng Nabi panika sebelum berangkat ke kota Madinah badaning kak disa kor lebih teluare. Tepat kanjeng Nabi nikah berangkat malam Jumat berarti kanjeng Nabi mulai dari Jumat, Sabtu, Ahad. Malam Senin nikah kanjeng Nabi meneruskan perjalanannya menuju kota Madinah sampai beliau tiba di Kuba. Nikah amarga di waktu itu penjagaan ketat sampai beda sayembara seka di mas apa boy se bisunta. Nikah salah satu hadiah yang dipersembahkan sarang orang-orang Quraisy kaangkui nangkep kanjeng Nabi. Sampai beliau panika berada di gua asarang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ebokto panika bi pangeran celakar dilindungi amarga napa setong. Ebokto panika beliau panika di pintu gua bi pangeran panika beda semacam laba-laba, jaring laba-laba ebokto na kanjeng Nabi masuk. Dan nikah pas ebokto keruah laba-laba pas membuat sarangnya di waktu itu. Sehingga orang-orang Quraisy percaya tak ada orang sih masuk danjang. Tak beraga nikah bedajukan dua burung merpati nikah bertelur antara nakua kadisa. Ledetina percaya sebung orang kak si masuk ke dalam. Sampai tebuna Sayyidina Abu Bakar lau anna ahaduhum nadara tahta qadamaihi la absarana. Ya Rasulullah sehingga orang-orang Quraisy manika ngabes dak kabebena gua pasti nangali dak ka ten kau leben ajunan. Tapi napa tu jauh kanjeng Nabi tebunang kanjeng Nabi la tahzan jangan bersedih innallaha ma'ana saungkuna pangeran bersama kita. Dan nikah sampai tercantum di dabih badan. Dan nikah para hadirin saya mulia ya Allah termasuk setelah
eka tunging bayi nika ebok tona kanjing Nabi bedaning dalam kuah ebok to panika kan Sayyidina Abu Bakar masuk kada kaangkui nengku situasi si bedaning dalam kuah takok mi badang hewan-hewan berbisa atau lain-lain. Ladetina sebelum makan kanjing Nabi panika masuk celakar nika ada seorang murid dak guruna ebokar panika masuk kangkui memeriksa sekitar gua pon apa beda hewan-hewan berbisa saingkeuna setiap lubang si bedaning gua panika tutup kalaban sebuah kain bareng Sayyidina Abu Bakar. Empon kanjing Nabi panika ampun sobung pon apa di dalam gua. Lenika pas Sayyidina Abu Bakar ngatori longku ka kanjing Nabi kangkui masuk ka dalam gua ampun perseesinya mana gua panika. Lebok to nang kanjing Nabi tasaran di pangkuan na Sayyidina Abu Bakar. Lebok to panika bedelobang si sarang Sayyidina Abu Bakar si kita topeng. Lenika beda sebuah ular muncul di salah satu lubang si topeng bareng Sayyidina Abu Bakar. Nika keluar si nyamana ular. Empon Sayyidina Abu Bakar nika takok kanjing Nabi nika keke ular. Saingkeuna kalaban padana Sayyidina Abu Bakar panika sompet si nyamana lobeng panika. Empon nyamana ular tebuna beliau panika anarkis ki. Ke sana jena Sayyidina Abu Bakar. Ke empon nyamana keke na ular panika. Sake ki. Sayyidina Abu Bakar panika tak sampai maca ke kanjing Nabi di waktu itu. Sana jena sake kalaban ular yang berbisa di waktu itu. Amar kepon apa? Tak tero kanjing Nabi panika pungu kalaban sebab Sayyidina Abu Bakar panika kesakitan di waktu itu. Dan ini salah satu mencakna bahasana beliau ada seorang murid dak guruna sana jena guruna asaren bermah babaan panika tak deti macekeuna ka beliau makara. Dan ini Sayyidina Abu Bakar nyontoi ka adep. Debok to panika nyamana tak tahan ki kalaban rasa sakit di waktu itu. Pas menetes nyamana air mata na Sayyidina Abu Bakar sampai akili kang saliran kanjing Nabi. Lamar ke bokto panika akili. Empon kanjing Nabi panika bungu dari sarena. Karesani ya Abu Bakar. Ajunan mapas molar beda pon apa? Mater senyamana Sayyidina Abu Bakar. Kadinto ki puro beda olar keluar. Bi abdina kadinto itu top kalaban soko. Pasai ke abdina. Empon bi kanjing Nabi kalaban perkata kanjing Nabi kalaban air ludana kanjing Nabi panika bi kanjing Nabi cokae sampai lokasi bedening padana Sayyidina Abu Bakar panika beres. Amar kepon apa celakar dari lesan kanjing Nabi saingkeuna di waktu itu seketika itu sakit yang dialami bareng Sayyidina Abu Bakar ampun beres, ampun sehatnya kalian. Ampun di waktu itu ularnya kayak tanya aki wa fi riwayatin bi kanjing Nabi pareksane he ular beuna tau ari siapa sih tinangko Abu Bakar iya mak beuna pas bengal kang ngeke Abu Bakarnya coba ular katipun apa abdi naga dinto karena lebih sapon apa tahun ngeding kaper cok bakal beda Nabi si bakal iutus si kak dima bakal beda ning tempat kak dinto abdi naga dinto terroh nang liajunan pas bi Sayyidina Abu Bakar panika pas dihalang kayak bi abdina terong nang alias salirana ajunan pas bi Sayyidina Abu Bakar pas totop ular tibi terong nang alias salirana kanjing Nabi amar gawan apa celakar beda sebuah pon apa ya pon cek bakal beda Nabi saya bakal rabu ning tempat ke kak dinto dan ini ka ular cek pon sapon apa tahun atapa ning tempat kak disa terus nang alias salerana sekak dima Nabi akhir zaman kak dinto kanjing Nabi bakal rabu ning tempat kak disa saya terjadi di peristiwa hijrah lho nika ular si ampun apa kurang lebih sapon apa tahun terus nang alias salerana kanjing Nabi pada baban sana jina maranika celakar terong moga rezeki anak kapi Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ampun sebut lagi kanjing Nabi panika berada di gua kurang lebih 3 hari malam Jumat malam Sabtu malam Ahad pas malam Senin panika kanjing Nabi meneruskan perjalanan sampai beliau tiba di kota Madinah. Ini banyak tantaritan cerita-cerita yang bisa kita ambil hikmahnya
di setiap perjalanan hijrah Kanjeng Nabi. Biasanya panika sekut eka caretaeboktona awal tahun baru. Kita kenal kalaban tahun baru Hijriah ini sekut eka careta, sekut eka tunging parang rukuru beten kaula tentang hijrah Kanjeng Nabi. Lah beten kaula cuma sekilas saja acareta sapaneka. Insyaallah manabi eka sokani boleh. Insyaallah pengajian selanjutnya panika bakal nerosaki caretana Kanjeng Nabi.Eboktona beliau panika berada di kota Madinah. Apa napa wahi saya lakoni Kanjeng Nabi? Insyaallah panika beti carita aki sareng para jakanca boten kaula. Boten kaula cuma ngagungi tugas sapaneka saka terma kukur kewajib. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka dinto penyampaian sirah sareng Hadratul Mukarram Kyai Haji Miftahul Arifin. Nek ka sarana beliau abdina ngatur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasabah banyak. Mulai teku dari telur, celap capa rokok nak masih. Para tantretan cakanca jemaah moloten. Saya satu aja nah dan kula sangat mencintai. Ngereng teretah. Ngereng kaula ben panjenengan. On ke Allah. Atompok satu aja paparing Allah Subhanahu wa taala. Pangkadeh amul jeennah karatuna mendeng jasa Kanjeng Nabi panika tretan sedepa-depan bi Allah Subhanahu wa taala waktu Isra Mi'raj. Tada satu aja para makhluk sampai Nabi dan Rasulullah sebetul ada depan bi Allah Subhanahu wa taala. Tada sadaja badan numpeutna Kanjeng Nabi nang jasmaniana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La siangkuy nang sholawat naria panika bihi kalaban zatiana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tila zatiana Kanjeng Nabi sadaja setia semaksimal mungkin sateki mungkin lebat asolawat kau leben panjenengan muka-muka sajian padang ke Allah Subhanahu wa taala. Akan lakokna Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala contoh nang bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman sifat Allah Maha kasih sayang. Ar-Rahman dak remakan lakonnah eterosaki nang alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim kole tretan. Cara nangatur alam Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kasih sayang. Padahal kaula ben panjenengan epakon adibu auladakum bihubbi nabiyikum. Adibu auladakum biqiraatil Qur'an. Pas ekap-kepe anak. Allah Subhanahu wa taala nika padang kabaabeun
Dimanapun kaula ben panjenengan panika berada. Seanya ma al-zahir. Mon orang anu sema tombu al nang bumina al sema abwa al keng mata sedua tapat deng karena Allah juga Allah penta ben ruku rupa kon penta sareng para masyayikh lebet mabenyak mau sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kong lakong sholawat nari anapa karena ngangkui bihi mun hadratus Syekh Sufyan ini ada butretan sholawat nari ari cong kemantinah bedeneng bihi sebagaimana yang terjadi belam butretan mun nandi otang mau sholat hilalonas otangah am bawda butretan malagulan di kancang abdina ra andi otang sabitek juta ustad gini kah mun ustad tak pati alako kan orok malolo berak tengah sabitek juta terus mah pastad compok bodo sompera gen kak dintura aingnya terus ben malam abdina mulut yang biasa yang tradisi. Bahkan Abu Jahal, padahal Abu Jahal kafir pun jelas Al-Quran. Cih maklah senetna sholawat nariya malolo apal, teka apal montek penta ke pangeran. Kare apa? Kare apa lah malolo.